Yan, filter na to. Kailangan, maabot natin to ng ano, yun o. Uy! Ang ganda! Nagdaya ako guys. Kasi ganito. Ganito yung gamit ko. Try nyo. Ganun o. Next game. Oh, yung cute na unti. Iyan. Makita ante. Ay. Ay, number 2. Ay. Oh, yung cute. Next game. Tap emoji. That. Next game ka. Hello guys, eto naman tayo, robot. Guys, try natin to. Wait. Yan. Yun. Pinayak nyo. Niyak talaga, face. Hindi lang alata. Yun lang guys. Acha! Yun lang. Douglas, pagkagalingan mo si mama. Oh, paggalingan mo ako. Paggalingan mo ako. Baba, yun lang daw. Bye.